Karong adlaw sayo kayo ko nagpagwapo kay sayo man sad mi ani Mulakaw kay moadto mi og dagat. Unya didto mi magsugba-sugba ginagmay, unya didto na lang sad pud mi mangaon. Pero sa pagpaingon namo didto nakapangutana na lang lagi ko nganong diri man ni gitugway ning kabaw nga wala man untay sagbot. Pero sa unahan ana nindot kayo ang view, nakaingon na lang lagi ko og mamords kayo. For today's video mga chicken, maayong adlaw ninyong tanan diha. No, unta maayo lang ang inyong mga kalagayan diha. Dugay-dugay gyud ko wala nakahimo og long form video ay kay murag balik-balik na laman permente ato ang mga content ani. Pero karon makahimo na jud ko og long form ani kay ubanon man ko nila amo dito sa dagat maong sayo kayo ko ganina nagpagwapo. Perte bayan ako ka excited aning pagkalakawa kay dugay-dugay na sad baya ko nga wala nakaadto og dagat. Maong diri jud ko ni sakay sa loyo sa pick up kay para makita ginako ang view ba kay dili pa man sad kayo init kay nitago pa man sad ang adlaw sa mga panganod. Pero sa dihang nagalas 10 na hagtik naman hinuon kayo ang init, wala ra ba ko nakadala og jacket kay nitaligsik manggod ganinang buntag. Maayo na lang gani kay nihapit mi kadali diri sa palengke sa pindasan kay mamalit mi og sugbahon maong medyo nawala-wala gamay ang init. Pag humana mo og pamalengke ni ditso na dayo mi diri sa beach view, medyo layo-layo pa siya gikan sa highway pero simentado naman sad ang mga kalsada. Naay rough road gamay pero katong pasulod na gid siya sa resort unya pag abot na mo sa entrance ikaupat mi ana sa pila dili man pud basta-basta kay daghan man sa daay ang nagaligo diri. Pag naog na namo diha kay layo-layo pa man ang amo ang cottage maong amuan ang gigamitan og kariton. Sa pag-abot na namo sa amo ang cottage na mahuway sa miana gamay unya nagtanaw-tanaw sa palibot, nakaingon na lang lagi ko og mamords kayo. Kay nakapahulay naman lagi may maong nagsugba na dayon mi diha, dali ra lagi kayo mapagod kay ang hangin nga gikan sa dagat diri man paingon sa amo ang gisugba. Pero nindot hinuon kay pwede naman na nimo nga dili na paypayan ang imuhang trabahoon ang pagbali-bali na lang. Og samtang naghulat mi nga maloto ang amo ang gisugba, nagsori-soroy sa ko diri sa palibot perte jong ninduta ay kay bugnaw kayo ang hangin ba. Unya kay naloto naman ang amo ang sinugba maong nangaon na dayon mi diha, permiro pa ni nako nga hukad pero ang lamas sa bangos ako ang yun ang gikuha kay ako man ang paborito man jud gud ni nako kay makapagahi man gud ni sa alho nya makapabugnaw sa ulo nya sa ikaduha nako nga hukad ang kanilitson paksiw nga porostiyan nang ako ang gikuha. Perteng lamia oy nya perte pa jong humuka sakto gid siya kalata kay sa pressure cooker man gud ni siya giluto. Sulit lagi kayo ako ang paguban-uban ani kay perte man akong busuga bisan og wala koy gasto, nakaingon na lang lagi ko og mamords kayo. Sa paghumanan nako og kaon diha nagpagwapo ra ko gamay unya naginom-inom dayon ko og COKE pangpatog aba og pampahilis kay perting busyada gyud lagi sa ako ang tiyan, kulang na lang gyud lagi gamay nga og mangihi ko dili na nako makita ang ako ang alho. Pero bitaw permiro nako ni nga maghimo ko og video diri sa medyo public ba perting ulawa oy pero nagpabaga na lang gyud ko og maayo diha. Sa ako ang likod wala kay makita nga mga tawo diha pero sa ako ang atubagan perting nilang daghanan nagsige og agi-agi unya ang uban na nila nangaon sad. Pero ang naa sa ako ang hunahuna bahala na lang mo diha mga tawhana mo, ang importante sa ako karon nga nabusog nako nya nakahimo na pa jud ko og content. Sa pagkahumanan nako og kaon wala na hinuon ko nakahimo og video kay na divert naman ang ako ang hunahuna dito sa ihi sa kabayo nga gipabugnaw dito sa cooler. Perteng lamia man dai magtagay-tagay diri sa daplin sa dagat bano kay perteng hangina ba murag ma-relax jud lagi ka. Hantod nga wala na gyud hinuon ko nakaligo kay nasubrahan ko og relax bisan pa sa amo ang pagpanguli. Relax kayo ang ako ang tulog dito sa loyo sa pick up, nakaingon na lang lagi ko og mamords kayo.